कोलकाता स्थित प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में शुक्रवार को उस समय अभूतपूर्व अराजकता और भारी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब तृणमूल कांग्रेस की पूर्व पार्षद और ब्यूरो चेयरमैन रेहाना खातून कांग्रेस में शामिल होने पहुंची। उनके दफ्तर पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक गुट ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोध इस कदर बढ़ गया कि दफ्तर के भीतर ही रेहाना खातून पर कथित तौर पर अंडे फेंके गए और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर लात घूसे व हाथापाई हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 44 की पूर्व टीएमसी पार्षद रेहाना खातून शुक्रवार को औपचारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता लेने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। जैसे ही उनके पार्टी में शामिल होने की खबर दफ्तर में फैली, वैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक बड़े धड़े ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। कार्यकर्ताओं ने रेहाना खातून के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच भीड़ में किसी ने रेहाना खातून को निशाना बनाकर अंडे फेंक दिए। इसके बाद पूरे दफ्तर में हड़कंप मच गया और स्थिति अनियंत्रित होने लगी। विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेहाना खातून पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। रेहाना खातून के समर्थकों एवं विरोध कर रहे गुटों के बीच बहस देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। पार्टी दफ्तर के अंदर ही दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, जिससे वहां मौजूद फर्नीचर और अन्य सामान बिखर गए। दफ्तर के भीतर मचे इस भारी बवाल को शांत कराने के लिए वरिष्ठ नेताओं को बीच बचाव करना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप से स्थिति पर काबू पाया जा सका। हालांकि इस घटना के बाद भी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस पूरी घटना के बाद राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों द्वारा रेहाना खातून पर लगाए गए आरोपों की अभी तक कोई आधिकारिक या न्यायिक पुष्टि नहीं हुई है। इस संबंध में आक्रोशित कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। আমার নাম অভিজিৎ মন্ডল। এখানে বালিতেই বাড়ি, বালি হাওড়া। তুমি কি করেছো? এই বারবার এই ফোন করাটাকে ওই আমি ওই মন্ত্রীকে ফোন করেছিলাম গভর্নর সেজে, এবং ফোন করে বলেছিলাম যে আমি একটা আমার একজন অভিজিৎ বলে একজন আছেন এবং ওনার সাথে কাজের জন্য যাবে আপনার কাছে। সেটা উনি ফোন ধরে বলেছিলেন যে না এটা fraud। তারপরে থানায় কমপ্লেন করে একাধিকবার ফোন করেছো বলে অভিযোগ, একাধিকবার মন্ত্রীদের ফোন করেছো, সেই বিষয়ে কি কি ভেবে ফোন করো? ফোন করেছিলাম, ভেবেছিলাম যে কোনো কাজ ফাজ পাওয়া যদি যায়, ওই জন্যই ফোন করেছি। আশা নিয়ে ফোন করছি, কিন্তু না, একটা ভয় কাজ করছে না? সেই ক্ষেত্রে একটা চরম শাস্তি হতে পারে। শাস্তি হতে পারে, কিন্তু আমার বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো না, ওই জন্যই। সেটা ঠিকই, কিন্তু এটা তো আজকে বালিথানা মানবিক গ্রুপ তোমাকে আজকে একটা বড় শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল, কিন্তু এইভাবে যে তুমি ফোন করছো সেক্ষেত্রে তো বড় বিপদের মুখে পড়তে পারো। তো সেক্ষেত্রে সেই ভয়টা তোমার মধ্যে কাজ করে না? সেটা তো তাও তুমি করছো বা মানে আগামী দিনে কি করবো? না, আগামী দিন আর যেন করবে না। আমার নাম অজিত কুমার মন্ডল। হ্যাঁ, আমার ট্রিটমেন্ট বলছি, ওই তো মানসিক রোগের ওষুধ খাচ্ছে, কাউন্সিলিং করাচ্ছি, কিন্তু কিছুদিন খায় তারপরে আর খায় না, খাবে না, রেগে যাবে, এটা ভেঙে দেবে ওটা ভেঙে দেবে, বাড়িতে রেগে গিয়ে একে মারবে তাকে মারবে, প্রচন্ড রাগে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো চিন্তা করে থাকি, আমি ঠিক মতন মার্কেটে যেতে পারি না, ব্যবসা করতে পারি না এদের জন্য। কিভাবে আমার সংসার চলবে, এই করবে। আমার মেয়েটা টাউনে পড়ে, ওই গাড়ি মাস্টার, 3টে মাস্টার আছে, ওদের মাইনে পত্র দিই। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज।